हाय हेलो नमस्ते आशा करछि भल थे समस्ते आमे भी भलरे अच्छु चली गलु आमे कुआड़े आपण माने गैस करके जानतु आमर जगह को खाइबा छड़ा मते आ किसी जना कि ना ना आपण माने भाबुते तते खाइबा छड़ा कौन बा जना। हाँ आज्ञा सांग माने मते भोक जोर लगिलानी सेथिबे आज आमे चली गलु बाहर के हमर फेवरेट रेस्टोरेंट आउ सेठिकी जाइकी कौन खाइलु आपण माने जानती किछि भी खाइलुनु कहीं ना मो मोबाइल रु चार्ज सरीगला आउ आपण माने कौन विश्वास करिवे न देखिकी सेथिकाई मु किछि वीडियो बनै पाइलेनी आउ आपण माने विश्वास करिबेनी हमर ए जाजपुर रोड रे बहुत बढ़िया गोटे जगह रे चकुली आउ चिकन मिलुची आमे बुली 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 देखिलु एठी खाइबा ना सेठी खाइबा ना एठी खाइबा ना सेठी खाइबा फाइनली आम जो जगार छोले भटूरे आउ डोसा खाऊ से जगह को पळेलु सेठी कौन हैला ना पुओ तार ता एक्टिविटी देखेला हाय हेलो नमस्ते कहला गुड इवनिंग कहला यही सब आपण मान शेयर कली तापर कहला मामा आज मु डांस करी योगा करी एक्सरसाइज करी तमे सांग मान को देखैब ना मु कहली हो तमे कर ताकू टिके माने बड़ा वाला स्पेस दरकार जेमिति ता कथा मु मानि देली सेठू से कौन कला ना सेठू मते गोटे किसी करदेला आउ मु ताकू परमिशन दे देली जा तू जा करिया था कर मु तोर वीडियो कर दो से से खुशी है कि कहूँ मामा आ सांग मानू कह टिके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे तार ये खुशीटा को मु आपण मान शेयर कर देखंतु केमती से दौड़ुची केमती से स्टाइल मारुची तार अलग प्रकार गोटे एनर्जी पड़े आसे बाहर को जीव माने तार अलग प्रकार देखन से केमती चलुची आ केमती होउची आ तार ए खुशी गुड़ा मु आपण मान टिके टिके कथा गुड़ा शेयर करची आ एठी देखन ता स्कूल ले डांस सिखाइतला अगस्ट 15 दिन से सेटा भी करके आपण मानू देखुची कोची मामा टिके टिके पळे आसी मामा तमे करछो तो मोर वीडियो एमि तार पचारची आ देखन केमती डेउची 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 ए गुड़ा तार चलैची आ तार छोट छोट दिन गुड़ा गुड़ा आपण मानू शेयर करची आ कोची मामा मामा मोडे एडी जो मत डांस स्कूल नउतले एबे ता देह बल नै बोली नउनी सेडी ओहो गीतर गोटे ताकू डांस शिखाइले कहे मामा मु ओहो ओहो करी से गीत डांस करी मु कहली हाँ से कहला हो रुह एमती तार चलई तार सब जिनस गुड़ा मु तार सब जाक देखु बड़ छुआ नाचुते गोटे गोविंदा गीत नाचुले से स्टाइलटा कर देखु पैकेट हाथ देकी केमती माने तार अलग प्रकार तार चले ता दुनिया से खुशी हो दुनियाटा को मुझे देखा आसे देखो केमती डांस कर मन मन हसुची देखो एक्सरसाइज कर मामा मुझे एमती एक्सरसाइज करी मुझे हाँ कर जहाँ कर भर पचार दूसरी मामा तुम मोर वीडियो कर तो मैं हाँ हाँ करुच्ची तुम व्यस्त हुआ ना देखो केमती कर एक्सरसाइज छोट छुआ ता माइंड बहुत विचक्षण आईटा मोर सबुठ बड़ दुख कौन कर दुख कौन मात्र जस्ट नर्सरी होते टेंशन नहीं माने से रईटिंग करनी ओराली भल रईटिंग करनी आए चलतु एसी भितर पशिया ना बाहर बसी बसी गरम है मोर आ 2% चार्ज अच्छी कौन करी केमी कौन खाइले आप शेयर करी हजबैंड भी ना दिया मुझे छाड़ी पड़े जाती ये देखो आम माँ पु मेनू देखुचु कौन खाइबू हजबैंड तंकर कहीकि तुम तुम माँ पु जहाँ खाऊ खा मुझे चकुली आ चिकेन खाइबी आउ जाइछु जो फेरिक आसबू ना मोर फेवरेट जगार से चिकेन सूप पी देली चिकेन सूप ऑर्डर कलु चिकेन सूप पीलु किंतु वीडियो करि पाइलेनी हजबैंड को कहले तुम फोन आउ जहाँ भी रेकर्ड होती सब जाक हजबैंड को फोन रे तांको फोन मु सब जाक वीडियो आनिकी मु आज सब रेकर्डिंग करिकी माने वॉइस ओवर देके एडिटिंग करिकी आपण मानु शेयर करछि एटा होछि हमर छोड़दा मार्केट आउ एठी हमर सब जो पड़े हमर काली पूजा आउ सेतर बहुत आउ मासे पर तो काली पूजा देखिए बहुत ही जाम आउ एठी पु देखि देला गोटे चक्री जो बिक्री होतला जिद्दी गला मु सेटा ने ना सेटा नेला ने माने एटा ने भी पेंकाल ने भी एमते चलला तांकर तार आउ आपण माने जानचंदी ना सांग माने ए जो चक्री गुडा 10 टका नउथला एबे छोट छुआ जिद्दी करछन 20 टका
ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ନେନା ଧନ, ତୋର ତ ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତୁ ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ସେଠୁ କହିଲା କ'ଣ ନେ ମାମା। ସେଠୁ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବଜରଙ୍ଗବାଲିର ମୁଖା ନେଇକି ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ା ବା 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ତ ଆପଣ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା। ସିଏ କହିଲେ ନେଲେ ନିଅ, ନ ନେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି, ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି ବଜରଙ୍ଗୀ ମୁଖାର ନେଇକି ଆମେ ମା ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅର ଖୁସି ମାନେ ଖୁସିଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି। ଆଉ ସେ ଖୁସି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କାବା ହେଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି। ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଆଣିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନଦେଲେ ସେ ଆସିବନି। ଆଗେ କହୁଥିବ ପଇସା ନିଅ ଅଙ୍କଲ, ପଇସା ନିଅ। ଆଉ ଆମେ ବି କିଣିଲୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ବି କିଣିଲେ। ସେ ଭାଇ ବି କହିଲେ ଆରେ ଆଗରୁ ଏଗୁଡ଼ା 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଏବେ 20 ଟଙ୍କା ମିଛରେ କହିକି ନେଇଯାଉଛ। ଏମିତି ଆମେ ସେ ଭାଇଙ୍କର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ। ଆଉ ସେପଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଡାକ ପକେଇଲେଣି, ଆଉ ତୁମେ ଆସ ଖାଇବନି କି, ଆଉ ସେ କରିକି ଦେଲେଣି। ଏମିତି ଚାଲିଛୁ, ମା ପୁଅ ଚାଲିଛୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଏପଟେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଚକୁଳି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ଏମିତି ଚକୁଳି ଆଉ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ମୁଁ ଏମିତିଆ କେଉଁଠି ବି ଖାଇନି। ମୁଁ ଏତେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ କେଉଁ ସଂସାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇପାରିବେ, ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ 4ଟା ଚକୁଳି ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ 3ଟା ଚକୁଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ହଜବେଣ୍ଡ ପଚାରୁଥିଲେ, ଭାଇ କ'ଣ 3ଟା ଚକୁଳି ହେଇଗଲାଣି 4ଟା ଚକୁଳି ବଦଳେ। ଆଉ 80 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 100 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଲେ ବି ବରଂ ଖଣ୍ଡିଏ ଚକୁଳି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କେବେ ବି ୱେଷ୍ଟ ହେବନି। ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ମଟନ୍ ଭଳିଆ, ଆଉ ମଟନ୍ ବି ଏମିତି ଲାଗିବନି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ। ମୋର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ଟା ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ଆଉ ତରକାରୀଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଛି, ମୋ ପାଟିରୁ ଏବେ ବି ଲାଳ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୋର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି। ପୁଅ ଯେହେତୁ ଚଗଲା ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇନି। ମୁଁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଅଛି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଦେଇଛି କାଲି ଆମେ ଯିବା। କାଲି ମୁଁ ପୁରା ମନ ଭରିକି ଖାଇବି, ପୁରା ମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହଉ ସେତେ 2-3 ପ୍ଲେଟ୍ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଖାଇବି। ଆଉ ହେଉଛି ଏଇଠି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇଲୁ। ଆଉ ମନ ବୁଝିଲାନି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିକି ଫେରେ ଗଲୁ ଚକୁଳି 4ଟା, ଫେରେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ନେଇକି ଆସିକି ପୁରା ଦବେଇ ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘରୁ କିଛି ନ ନେଲେ ହେବ କି, ହେବନି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି କୋଲକାତା, ସେଠିକି ଆମେ କୋଲକାତା ସେଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ପୁଅର ଚଗଲାମି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଠି ଆମର ଚିକେନ୍, ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଚାଉମିନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ଥାଇଥିଲା, ମୋ ପୁଅର ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟାମି, ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରତି ତା'ର ବହୁତ ୱିକନେସ୍। ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ତା'ର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। କହିଲା ମାମା ମୋତେ ବସାଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବସେଇଦେଲି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଜିଦି କଲା ହେଉଛି ଡାଡା ମୋତେ ଲିଚି ଦିଅ। ସେଠୁ ତାକୁ ଲିଚି ଆଣିଦେଲେ। ଏଇଠି କହୁଛି ଡାଡା ତୁମେ ଗାଲ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବି। ତାପରେ ହଁ ମାରିବୁ, ମୋତେ ମାରିବୁ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ତୋତେ ମାରିବି। ଏମିତି ତାଙ୍କର ବାପା ପୁଅଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତା ଡାଡାକୁ ଗୋଟେ ମାଇଲା। ତା ଡାଡା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତୋତେ ଦେଖିଆ ମାରିବି। ସେଠୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ପୁଅ, ଝଗଡ଼ା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ମାଡ଼ଗୋଳ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ନ ସେୟାର କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଲି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆସିଗଲା ଚାଉମିନ୍, ଚିକେନ୍ ଅଣ୍ଡା ଚାଉମିନ୍ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ପୁଅଙ୍କର ମାଡ଼ଗୋଳ ଝଗଡ଼ା ସରିଲା ନାହିଁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳର ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ପୁଅ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ନେଇ ଆସିଲୁ, କାହିଁକିନା ତା ଦେହ ଖରାପ। ଆସିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ତ ସତସତୀ ଆଉ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଏସିରେ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ତମର ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼ା କ'ଣ ଜଣା। ତାପରେ ଏଇଠି ଚାଉମିନ୍ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲୁ, ଫେର୍ ସେତିକି ତ ଖାଇକି ମୋର ପେଟ ପୁରିବନି। ଏସିରେ ବସି ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବାର ମଜା ଉଠେଇଲି। ଆଉ ବୋଉକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି, ତାର ଖାଇଲା, ମୁଁ ବି ଖାଇଲି। ଆଉ ଏମିତିରେ ଆମର ଇଭିନିଂଟା ହେଇଗଲା ରାତି 11ଟା। ତାପରେ ଶୋଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ବି ବଜରଙ୍ଗବାଲି ବନିଗଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମା କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।